Bonjour سابع معكم مدام مها. Je suis à la page 72 73 74. قربنا نخلص الوحدة الثالثة unité 3. نحن عن جوانترين exercice 6 اللي بيقول lis le texte puis remplis l'emploi de temps de Sandra. اقرأ النص ثم املأ جدول الأسبوعي لساندرا. Salut, je m'appelle Sandra. J'ai 13 ans. Je suis en classe de 7e. Je fais du tennis et du judo au club avec mon frère chaque mardi de 16h à 18h. Le samedi matin, je préfère la lecture. Je vais à la bibliothèque avec mon ami de 8h à 11h. Le vendredi soir, je vais avec ma famille au théâtre à 20h. Le mercredi, je vais au cinéma de 14h à 16h. Marhaba, je m'appelle Sandra, اسمي Sandra. J'ai 13 ans, عمري 13 سنة. Je suis en classe de 7e. أنا بالصف السابع. Je fais du tennis أمارس التنس et du judo والجودو. أمارس هواية التنس والجودو au club في النادي avec mon frère مع أخي chaque mardi كل يوم 3 de 16h من الساعة 16 يعني الساعة 4 à 18h للساعة 6. Le samedi matin يوم السبت الصبح je préfère la lecture أفضل القراءة. Je vais à la bibliothèque بروح على المكتبة avec mon ami مع صديقتي. عرفت صديقتي من الأو. De 8h à 11h من الساعة 8 لل11. Le vendredi soir يوم الجمعة المساء je vais avec ma famille بروح مع عائلتي au théâtre على المسرح à 20h يعني الساعة 8. Le mercredi يوم الأربعاء je vais au cinéma بروح على السينما de 14h من الساعة 14 يعني الساعة 2 à 16h للأربعة. نحن مثل هاد رح يكون في عنا الإكسبرسيون إكريت. موضوعنا رح يكون شي بيشبهك. لازم نتمرن على الكتابة. بشوف كيف مكتوب وأنا بعمل مثله وبغير المعطيات. بغير اسمي وعمري وطبعا نفس الصف أنا بس بغير هواياتي. هلأ هالمعلومات هاي أنا بدي اكتبها هون. بدي أعمل أجندة. بدي أعمل لومبلوا دو تون. بدي اكتب هون ماتان ميدي après midi soir. أبدأهم من 8 8h 9h 10h لل 20h للساعة 20. وهون بحط lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche وبرتب الجدول الأسبوعي لساندرا. خلينا نشوف كيف عملته الجدول الأسبوعي. فوالا هاي أيام الأسبوع. قالت هي بنمشي خطوة خطوة. قالت أنا je fais du tennis et je fais du tennis. Tennis quel jour? Je fais du tennis et du judo au club avec mon frère chaque mardi. Mardi judo et tennis بتمارس. خلينا نعلم عليها. عنا mardi قالت elle fait du tennis et du judo au club. mardi يوم الثلاثاء من الساعة 16 للساعة 18 يعني هي من 16 لل 17 من 17 ل 18 لهون de 16h à 18h. tennis et judo. كمان للندي ما عندها شي. Le mercredi, elle va au cinéma de 16h à de 14h à 16h.
Mercredi, il va au cinéma après-midi. Il va au théâtre le vendredi. À quelle heure? À 20 heures. Il fait de la lecture le samedi de 8 heures à 11 heures. Voilà, samedi de 8 heures à 11 heures. هيك بكون كتبت الامبلوا دو تان. نحن رح نعبيهم هون. طبعا أنا عملته وأنتم كمان رح تكتبوه عندكم. On passe à la page 73 صفحة 73. lit l'agenda de Samir puis rédige son emploi de temps. هلا بدنا نعمل بالعكس. عنا الامبلوا دو تان، عنا الجدول الأسبوعي. أنا بدي أكتب هون، بدي أعمل بالعكس، أكتب المفكرة. الشيء المكتوب هون أحوله لكلام. منشوف الجدول سمير. qu'est-ce qu'il fait? Il fait il joue au basket le dimanche. Le dimanche, il joue au basket à quelle heure? À 9 heures. De 9 heures à 11 heures. À 12 heures, à midi. De 9 heures à midi. Il fait du vélo mardi de 10 heures, voilà, de 10 heures à 13 heures. Le samedi, il va à la piscine de 11 heures à 13 heures. Il fait de la lecture le vendredi. Le vendredi à 13 heures. Jeudi, il va au théâtre. À quelle heure? À 15 heures après-midi. Non, à 14 heures. De 14 heures à 17 heures. Théâtre. Et il va aussi au théâtre le lundi de 17 heures à 20 heures. Le mercredi, il va au cinéma de 19 heures à 21 heures. لأنه متماني من 7 ل9. هالكلام أنا رح أكتبه هون. بعد ما علمت عليه بعمل مثل ما عملنا مع ساندرا تمام. L'emploi de temps de Samir. Le lundi après-midi, il va au théâtre de 17 heures à 19 heures. Le mardi matin, il fait du vélo de 10 heures à 13 heures. Le mercredi soir, il va au cinéma de 19 heures à 21 heures. Le jeudi après-midi, il va au théâtre de 15 heures à 17 heures. Le vendredi après-midi, il fait de la lecture à 13 heures. Le samedi matin, il va à la piscine de 11 heures à 14 heures. Le dimanche matin, il joue au basket de 9 heures à midi. جدول الأسبوعي لسمير يوم الاثنين بعد الظهر بيروح على المسرح من 17 لل 19. Voilà, le lundi de 17 heures à 19 heures. Le mardi matin يوم الاثنين 3 الصبح بيمارس ركوب الدراجات من 10 لل1. Voilà le vélo de 10 heures à 13 heures. Le mercredi soir, il va au cinéma de 19 heures
à 21h. Voilà. Le mercredi soir, de 19h à 21h. Le jeudi après-midi, il va au théâtre de 15h à 17h. Le jeudi après-midi, de 15h à 17h. Le vendredi, il fait de la lecture de 13h à 13h. Voilà. Le vendredi, il fait de la lecture à 13h. Le samedi matin, il va à la piscine de 11h à 14h. À 14h. من 11 ل 2. Le dimanche matin, يوم الأحد الصبح, il joue au basket, بيلعب بالباسكت الصبح de 9h à midi, يعني للساعة 12. زين يوم الاثنين بعد الظهر بيروح على المسرح من الساعة 5 ل7. يوم الثلاثاء الصبح بيمارس ركوب الدراجات من 10 ل1. يوم الأربعاء المساء بيروح على السينما من 7 ل9. يوم الخميس بعد الظهر بيروح على المسرح من الساعة 3 ل5 بعد الظهر. يوم الجمعة بعد الظهر كمان بيقرأ الساعة 1. السبت الصبح بيروح على المسبح من الساعة 11 للساعة 2. والأحد الصبح بيلعب بالباسكت من الساعة 9 للظهر يعني للساعة 12. On passe à la page 74. صفحة 74. Complète les phrases avec بدنا نكفي الجمل مع او على الابوستروف او. وحكينا عن الارتيكل كونتراكتي الادوات المدمجه بالدرس السابق. حلينا دو لا دو الابوستروف دي وهلا او على الابوستروف او. طبعا قبل كل شيء اللي بيكون بلوريال الكلمه بتكون بلوريال بحط لها اكس واللي بتكون فيها فويل بحط لها الابوستروف. وبعدين بشوف الكلمة هل هي féminin ou masculin. Féminin singulier à la masculin singulier au. Ma sœur va école. Voilà une voyelle. عندي école مدرسة تبدأ بvoyelle et donc à l'école. Ma sœur va à l'école avec ses camarades. اختي بتروح على المدرسة مع أصدقائها. Lara جو لارا بتلعب تنس ماسكولين سينجولي أو تنس. تلعب بالتنس لو ويكند يوم العطلة. ندى va piscine لا piscine féminin singulier. آلا ندى تذهب إلى المسبح chaque samedi في السبت. سمير جو carte pluriel donc O مع X avec ses amis. سمير يلعب بالورق مع أصدقائه. Voilà la réponse. Ma sœur va à l'école avec ses camarades. Lara joue au tennis le week-end. Nada va à la piscine chaque samedi. Samir joue aux cartes avec ses amis. Exercice 9. Choisis et complète avec du, de la, de l'apostrophe D. Article contracté. De l'option du, masculin singulier. De la, féminin singulier. De l'apostrophe avec un mot commençant par une voyelle. مع كلمة بديانة بحرف صوتي أو بH muet. D avant un mot au pluriel. قبل كلمة بالجمع. Je fais danse chaque jour. Danse féminin singulier. Je fais de la danse chaque jour. أمارس الرقص كل نهار. نور جو قلنا العزف ما بحط العزف دو
du, de la. Violon masculin singulier. Nour joue du violon le week-end. Nour يعزف أو تعزف على الكمان في يوم العطلة الأسبوعية. du jouer du. il joue هو يعزف جيتار de la guitare. هاي فيولون وهذا الجيتار. il joue à la guitare عم يعزف على الجيتار le samedi. هاي نور joue du violon وهذا il joue de la guitare. elle fait peinture féminin singulier de la peinture. هي تمارس الرسم. je joue وأنا ألعب. هي كلمة فيها مو au pluriel بحط des pluriel. je joue des castagnettes طلعوا بإيدها هدول بيقولوا لهم الصنيجات الصغار بيضربوا التنتين في بعضهم وبيطلع صوت مثل النحاسيات الكبار بس هدول على بين إصبعتين بيقولوا لهم كاستانيت. je joue des castagnettes chaque jour. أنا بعزف بالكاستانيت بالصنيجات بيقولوا لهم الصنيجات الموسيقية كل نهار. خلينا نشوف الحل. je fais de la danse chaque jour. Nour joue du violon le week-end. il joue de la guitare le samedi. elle fait de la peinture. je joue des castagnettes chaque jour. أمارس الرقص كل يوم. نور تعزف على الكمان يوم العطلة. هو يعزف على الجيتار يوم السبت. هي تمارس الرسم. أنا أعزف على الصنيجات الموسيقية كل يوم. On passe à l'exercice 10. Utilise les jours de la semaine pour compléter les phrases. استخدم أيام الأسبوع لتكملة الجمل. Je vais à l'école 5 jours par semaine. بروح على المدرسة 5 أيام في الأسبوع. لكن أي أيام بروح على المدرسة؟ lundi, mardi, mercredi, jeudi. lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non. je vais à l'école بمدارسنا بنروح dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. لأنه نحن بنعطل vendredi et samedi. les jours de week-end أيام العطلة هنن vendredi et samedi. أيام العطلة هنن يوم الجمعة والسبت. le jour après mercredi اليوم اللي بيجي بعد الأربعاء et jeudi خميس. le jour avant le week-end اليوم اللي قبل العطلة هي يوم الجمعة. avant le week-end هو jeudi. les réponses. je vais à l'école 5 jours par semaine. dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. أحد 2 3 4 خميس. les jours de week-end أيام العطلة هن vendredi et samedi جمعة وسبت. les jours après mercredi اليوم اللي بيجي بعد الأربعاء jeudi خميس. les jours avant le week-end واليوم اللي قبل العطلة يعني قبل الجمعة هو كمان jeudi. j'ai fini la page 74. خلصنا الصفحة 74. الدرس القادم إن شاء الله بتخلص معنا unité 3. كانت معكم مدام مهد لكم. au revoir à la prochaine fois. باي باي.